نہ کسی ولی کی ہے جستجو، نہ ہے خواجہ کی تلاش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم اسم ضمیر ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم متمکن کی دوسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کی تعریف۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، تو جس سے اشارہ کیا جائے گا وہ اسم اشارہ ہوگا، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ مشار الیہ کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ کہا جائے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو ھذا کے ذریعہ اشارہ کیا گیا ہے اور کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو ھذا یہ اسم اشارہ ہوا، اور کتاب یہ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ چیز دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے وہ چیز آپ کو دکھتی ہے، جیسے کتاب یہاں رکھی ہو اور کہنے والا کہے ھذا کتابٌ، تو جس کی طرف وہ اشارہ کرے گا وہ چیز آپ کو دکھ رہی ہوتی ہے، تو مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ کبھی کبھی آپ کو دکھتی ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ چیز کبھی کبھی آپ کو دکھتی نہیں ہے بلکہ آپ اسے محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، تو کہنے والا کہتا ہے ھذا کلام صحیح، یہ کلام صحیح ہے۔ ھذا کلام صحیح، یہ صحیح کلام ہے، تو صحیح کلام جس کو کہا گیا ہے وہ کوئی کہنے والا کہہ چکا ہوتا ہے، کوئی بولنے والا بول چکا ہوتا ہے، کوئی کہنے والا بتا چکا ہوتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب وہ چیز دکھ نہیں رہی ہے لیکن اس کا احساس کہنے والے کو ہو رہا ہے۔ آپ نے کوئی بات کہا، ہم نے کہا سن کر کے ھذا کلام صحیح، یہ صحیح بات ہے، تو آپ نے جو بات کہا ہے وہ دکھ تھوڑا رہی ہے لیکن اس کا احساس ہو رہا ہے، اسے محسوس کیا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ کبھی دکھتی ہے اور کبھی نہیں دکھتی ہے۔ دونوں طرح کی مثالیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہ مثال ہے جس میں مشار الیہ دکھتی ہے، اور ھذا کلام صحیح، تو اس میں ھذا اس میں اشارہ ہے اور کلام یہ موصوف ہے اور صحیح یہ صفت ہے۔ اب موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر کے یہ بنے گا مشار الیہ، اور یہ ہے اسم اشارہ۔ اب یہ ہے مثال مبصر کی، یعنی جو چیز دکھے، اور یہ ہے جو دکھے نہ بلکہ اسے محسوس کیا جائے۔ مشار الیہ کبھی دکھتی ہے اور کبھی محسوس کی جاتی ہے۔ اسم اشارہ کی تعریف سمجھ گئے؟ اسم اشارہ وہ اسم ہے
जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। अब जिसकी तरफ इशारा किया जाता है वो चीज़ कभी दिखती है और वो चीज़ कभी नहीं दिखती है। दोनों की मिसाल यहाँ हमारे सामने मौजूद है। इसमें इशारा के हुरूफ, इसमें इशारा को आप दो हिस्सों में बांट दीजिए। मुज़क्कर और मुअन्नस। एक तरफ कर दीजिए मुज़क्कर और एक तरफ कर दीजिए मुअन्नस। इसमें इशारा जा, जाने, ज़ैने, फिर ये है उलाए और उला। ये बिलमद है, ये बिलकस्र है। इसके बाद है ता, ती, तिही, ज़िही, ज़िही, फिर है तिही। अब यतना है वाहिद का, ऐसा ना लिखा जाए, ऐसा लिखा जाए ता, ती, तिही, ज़िही, ज़िही, तिही। ये देखो, ये सब वाहिद मुअन्नस के लिए है। फिर तस्निया के लिए है ताने, तैने। फिर जमा के लिए वही सेगा है उलाए और उला। तो ये है अस्माए इशारा के हुरूफ, जा, जाने, ज़ैने, उलाए मद के साथ, उला कसर के साथ। ये है मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस के लिए वाहिद में आता है ता, ती, तिही, ज़ी, ज़िही, तिही। फिर तस्निया के लिए ताने और तैने। जमा के लिए उलाए और उला। जो जमा के लिए यहाँ सेगा है वही यहाँ भी है, जो यहाँ है वही यहाँ भी है। यानी जमा वाला सेगा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को शामिल है। इतनी बात समझे। अब है इसमें इशारा, जब आप इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो कभी कभी वो चीज़ करीब होती है और कभी कभी वो चीज़ दूर होती है। तो जब करीब होती है तो करीब के लिए कौन से गा इस्तेमाल करते हैं, और जब दूर होती है तो दूर के लिए कौन से गा इस्तेमाल करते हैं। इसमें नहवियों ने फ़र्क किया है। आपकी किताब में ये चीज़ है नहीं, दूसरी किताबों में ये चीज़ मौजूद है। देखो, नहवी बताते हैं कि अगर खाली आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करो, जा, जाने, ज़ैने, उलाए, उला, तो ये करीब के लिए होगा। ज़ल बाबो मफ्तूहुन, यह दरवाज़ा खुला है। और इस पर हाय तंबीह भी आता है, और हाय तंबीह आएगा तो भी यह करीब के लिए होगा। यानी करीब के लिए हाय तंबीह के साथ भी इस्तेमाल होता है और हाय तंबीह के बगैर भी इस्तेमाल होता है। दोनों तरह से करीब के लिए इस्तेमाल करना सही है। अब जैसे जा है तो आप कहो जल बाबो मफ्तूहुन, या कहो हाजल बाबो मफ्तूहुन। चाहे जल बाबो मफ्तूहुन तो यहां होगा ये दरवाजा खुला है, और चाहे हाय
तंबीह लगा दो, हाजल बाबो मफ्तूहन, यह दरवाज़ा खुला है। तो करीब के लिए चाहे ऐसे ही इस्तेमाल करो और चाहे हाय तंबीह लगा दो। हाय तंबीह लगाओगे तो जा ये हाजा हो जाएगा, जाने ये हाजाने हो जाएगा, जैने ये हाजैने हो जाएगा, उलाए ये हा उलाए हो जाएगा और उला ये हा उला हो जाएगा। लेकिन इस्तेमाल में कसरत से उलाए होता है, उला नहीं होता है। जहाँ तक बात है होने की तो है, लेकिन इस्तेमाल में आप देखिए अदब की किताबें, दुरूसुल लुगा देखिए, मिनहाजुल अरबिया देखिए और दीगर किताबें देखिए, तो आपको कसरत से हा उलाए दिखेगा, लेकिन उला शायद कहीं आपको दिखे, कहीं इक्का दुक्का मकाम पे दिख गया तो दिख गया, वरना इस्तेमाल में यही है ज़्यादा।